Hallelujah, 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 hallelujah. Osir wade kwa na kasa me poasroche da eye kom. Efia pem eye wade dako. Dako so ye wade fia pem. Onyame kwa Onyame beni. Onyame beni de bia wa ya de fufuro. De bia na do ye do so mane madodo. Eni onyam so. Onim ne ye mane manyina. Ne ye ma wo. Onim ne ye ma obi biara. Amino. Enenso so eni onyam ka Awurade din. Onyame a oyo onyame nti ni obeka bia no obi tumi sesa osida kro ye nyame animu mfiapem so ye nyame adakro ena wie imi chiachia adofo nyina chiachia nyame manyina na bibisa mo se amoho te sen ewa Awurade mu menu se Kristo adumu nti Kristo Yesu adumu nti menu mienu da so wo kwa na moje bi die mu afosane a techeme bi eda so da yabodwemu a oh menu wo bi ka ama Awurade ena so Awurade ya ayaya dom wode ye koye wasade ya behiem bio de bia meka se bosume mu nsem obi nim na watwe mu nsem obi nim saa na nemu nsem ye nim samra me no ka se obi ahwere ne nkwa me no ri eda so te ase enye ye papa bi ni ya wo fe enye tene ye tene o enu ti sade e chiwo se ya fasede ma Awurade wate efanya me asede ni da ade chiwo ka bibi chi Awurade ade chiwo hunu se o telephone bia wasa okokofa na obi asado message tata no was also so I reply na so na asede ase so de mani obowo anani o show so ma de party won de na refi ka obofo ena wie se otemeka na ya mosomfo made nyina mama Cecilia edru Sunday sa ya me mo chenya me asem no ana otemeka ena awie onyame asomdwe nka matiefo ane me viewers nyina nyame me wo wiase afana Ghana mamu enkura hodo mu amutie Unlock Radio GH onyame hira mo kwaso na ma ofidie na oda ba kwaso tie abeye hira ebi edu bebe na yo sa brabo no wapem aye se woni ni da so bia aye se nyame refiw kwaso na tie Unlock Radio GH na wo life no brabo nya se de tie bio obenya bibi bia firim anya hwekura asem ba kopa bia meka no ananya me be na mesoma me de abra wo no ebia ofa ba kopa bi firimu a obeka se ma me no ka asem sei enu ti se abrabo na pem na yese me koku me hokura na me fa asem no to me tirim na menim se eni da so wo nyansan amen
enti oba de Nyankopon asade yakọ asade ya behiem na me no mienu boje gusudi mu afosa ne techeme eda so dawo ya boji mu de na onyame dome ne ho na onyame wo bibi pe bi ma me ne ho enye wa papa ye bia wa ya ma awurade enye wa ho ofa bi enye nim a wonim bebrentia eya adum bi ena nam ye na awurade Yesu Kristo so awade abedum yen jeme so amen pa amen no kire se enye ho enu ti ma amen enye wa kwadura se obeka ebra ye kanya me asam ne ka se so amen enu ti no onyame oni ye di ni yie onyame a wabo ye wo ban onyame a wahwe me ne wo so onyame a wa mata afo afa ya hanam onyame a wa fo ye bone so antua ye so ka na enede so wo ye ya dum se ha na me no mienu obi ka na ye obi ka kire awurade ebi so oni ye di ni yie wasida pem ye ni so dako ana dako ne ni so da pem onim nanim ni akira sam oni no hwe achichichicha de na wo ye ne se nyame ne wo bibi ema wo ne enu tumo fidie na unlock radio GH wo hwe me Facebook live onyame asumdwe nkan nyame shira wo se wo de wo fidie na to na wutie nyame asem enye nipa asem o ye nyame asem na enne wo be ye shira enne onyame de adum bi bedomo enne onyame de shira bi be firi so abedomo ana me ya je nkwa Yesu Kristo so eya wo da ka se amen metie fo nyina oh my God na ne mabusuafo nyina ba bi bia na abusua ne bi wo me fa kwa we so etia owura ne owura yire asamoa siema woni na operate eniema nyina okeka ne mazisisi eni ama ohuru ne awuhu onyame kwaso no ma so no onya ne kese ontre ne hiem na wo mena ni suade hunu nye de emrem erwade mo ne ho bansa banhia o ma ne top fidisumfo video mu da so obi de afidie ma wo se be kanya me asem oso a na nipa de do awurade ntia onyankopon hira no onya ne kese pa amen ene me no ba be chenya me asem ne ya hye ye hunkuran ne ya hu sa brabo no enya nka akire maaye na onyame mre ne mrepa enu ti ne me no be che ne na no topic number 2 dey say God's time is the best onyame mre no enu ne mrepa na me program na ka se de eye kwagisem enu ti se wo pe nkwaji a ti unlock radio GH na be ye hira enye ma ho ode na enye mitumi na menye minyansa adwo bi na awurade de abedu me ne ho ama yensu yese yetumi kanya me asem bi kira amafo anase yetumi ka bi ye nyame ema ye nyame manfo ana nyame ma eche nyame asem ayadom mencheo yegina nyame mu ye pe osofo nchen efene sen elder and deaconesses and chair members yegina nyame mu ye ba kusei nyame velo yegina ba ko si yegina ye ba ko nyame ma ba ko entitimuni papa mu bienu edisi nyame ye wadum no de bia na asam so ano se beka eno no nkyere se wo kye wo mo a wo ka kire wo mo no never eno no nkyere se wo de wo ye perfect
eno ne nkyerɛ sɛ wo de wo yɛ holy eno te ɔsɛ mama wabɛti so onyankopɔn sɛ wo ma ho homene so si obɛbrɛ wase ana obra ho ase so onyame so di adom bɛdom bebrebe de wode asampa bi adua wo mu sɛ wo ne ne manfo wo ne ne mankyɛ eno ti mom yɛsua ho brase yɛ papa no asɔfo no elders deaconesses and deacon nyame ma ayede ye ho ato nyame so se ase besum eni Yesu bedi Yesu achi Yesu se metwe na mebrɛ me ho ase omo ye mre ye ho ase pa ewo nyame suma kontue mu na onyame kira hantan onyame fa obi o ma ne ho so fa ne nya hwe ite se nyame dum bibia na eno kire se wo che wo mo aka o so di obuo ni ahobrase e de eka asem no because onyame emma na wo wade wo mahye wo sase ka asem kire wo mo na wo tiesie nyame mani mu aka wo se nyame bebisa wo sa na nyame sofo nyame di na si wo awo ye sofo no kwale sofo nyame sofo akasa no kwale mu no se wunim na akasa tia no a onyame de ho asotwe bebre wo enu ti nyame wa cheche se de wono akasa pe ti mo me mre ye ho ase kristofo nyame magidifo me mre ho ase wase na nipa ye nsahwe e na tie no so enche ebia ebedu mre bi no na me ame no kasa na bia wo hu mi bio sa na wo so wo tie mi ebedu mi bi na so ntia asefo ase so bio because yenyini said the aircraft Metusala there's a boy bewu na wo wu na chi atemu no enu ti na wo so bra ho ase na wo tie nyame asem enye ho minim enye wakoma den wo ti so te masem ampirim wakoma enti me program matu di se nkwaje sem ene me de brewo a ni amede ebrewo de abeka ho ama ahye nyina yede ene me de brewo no ano susu matu di se God's time is the best onyankopon mre ene ye mre papa Baba chomi ya mampaye odi mafoni ya banka sie da wase uyo nyame prekopa yetumi fa bibi ntuto ho da evise ruade sie yi umu a ye hye nye yie enu ti aso se ruade bra ye nsra ban mu betre wa gwom na betre wo ma be so se ma me fa me die ba akokora nka ho onyame okrokro a ye na ruade Yesu Kristo di ye ncha wo se wona ba me anwode na o me etumi ye ne yesese ye etumi ye no eso se bra me nsra ban mu be hye me makasa fa me mu for se ka me tachema na ruade betumi enka wasam no enkyere amansan na ne obeti asam no ruade ma ne yehira wose ne obepo asam so de ne tese dipa no yo yeraba me so se metiefo no me fi wasinyina hye won sase omo mutie unlock radio GH ruade ma wadum nya kese wo won so na topic ye go ruade wo mna na emne pay se obetie mu nsam na ye nyina di tutu ya mofo a eruade ma wasam no enye wo mu atwuma wasam no nya krabehwe wasam no ensinte wasam no hyedi pem kran efsem ne me dipa me totu abi keke enu te me kokrobo wura me samre na fa wasam ma wo ma ewo ya chinkwa Yesu Kristo di muti amen ebi obi ade so amen amen ebise eruade ni yen hwefo ti hwiri hia yen ono no ka ebe mu ono so no hye oyo nyame a okasama akomato yem onye sakasaka honhom konkron wose bebi a nyame bepie no fa hodie ba ho bebi a Yesu Kristo o hye de nwuma se a okobia no na nipa di yie na nipa enya ni daso na nipa nya oche enipa nya yaresa
Enti twale so osoma na asem so me say yare. Enti enne na asem a eba ayebegye na asem so be ede beba no. Ensaw yare. Empokyere bia wo dem no anyi wo firim. Ema ofradu mu kwadu mu. Nimdie mu kwa nimdie mu. Enhyire mu kwa hyire mu. No waka se ampa. Onyame aba besrawo. Onyankopɔ te asefo ni hyirawo. Amen. Masama na mede bra me say God's time is the best. Onyame mre ye mre penti. Nyabotere na twa Awurade wate. Twa adofo nyina you want more because of sika woni bienti. All because of wodwuma asayenti. All because of what you be a free with chair as one won't be with and now could be tea. All because of say what I now call my minimum penitence are rejected. And when see, am I will high? Am I said to a brabo be a pemono? Am I said yes to kiss to a you to chino? Am I said the Yakup when you were Fabisano? And then me show him cry say, Onyame mre. And I am the poverty. So Onyame mre na so. So Onyame mre na so ha. Wo mo ani yesiru nyina. Wo mo ani ye twetwe wo. Wo mo ka wo ko na ka wo de ka wo hwe ase ka wo sore. Sa afodi nyina ebesi wo ntirase wo wonim. Sa afodi nyina nim begu ase wo wonim. Wodwuma bia na wo ya free wonsa. Ade pe bia na ka oni da so ka ba ye. Na so atumi anu bota ne ho. Enka echi wate, onyame mre ho. Onyame mre me penti. Obaba aba ode ne mre bebrew. Onyame wo mre me odasani bia. Edi so mne so ya monyame somo na beba ebi adwuma akoye ya no na ebi adwuma ne betumi asi onyame somo ho kwan na onyame ayiwa firi wonu atwa so no ohwe foforo de ama ebi a oba na oba abra bom na ebi anya wo yiri ya nyame ayi na ama wono no ebi a be ma na oba abra bom na anya be ma no a wo ye ne mfimpade ba ko no nyame ayi na ama wono no enu tubo se be ma na kasa wono afede ofre na onfa afede na oyedan wonpe oni mu kura hwe e ma ne ha na ni awregwa ba akokura da edu ba bia ne nya me so ne niam bi so enam se ye ni peti anti ase e bi se Isaiah kan bi se enye ya kwan ni nyame akwan na se ya kwan ni nyame akwan ke beti nyame niam bi ase nanam senyi ya kwan nyame akwanti ye nti nyame ase da efiso nyame ya wo hom ye so ye nipa o te se bia ye dai ya me ya ho kwase nyame okokro ni ye mu hene na Awurade mie ye ni na fo ye so ye nwura huhu mu eno ne ebeti nyame ase o so o mre de moda se ni bia o mre so ya to bo ase entuma mpamlika entutumlika enkohia kwaso so abisa na se wonsanka ya kwaso bisa Awurade no ya mpabo tiefo adwuma bia odi sika wura mu aka wose kesika adwuma na ka wo je ne kesika bam na so ehunu so emane hawo ebia na nya sa tama wasa obi adwuma na no na so di nyame ani mu kai woni emebim elu te se free with some mane hawo onyame ti asefo sa ma afoforo onyame sa hye wana mu foforo mesu onyame mre ene mre pa
onyame do yen enti wo ne pa de mayen ana on hwe se ye be kwa maniem enu ti ro so man so we sesen yen de ento yen na obebo kwa ato ho enti so ye Kristo ni gidi ni na do ho ato nyame so do kware mo ka wo se so yen de beba eni de ye bribrika ebeba sentiri se ye di de chikra no so we to no enti se wo so we anto o Kristo ni na wa fa maniem na wunya Kristo wunya matio na so bi de no to Kristo super no kwale mu a e wona na so we na start na so gina mu gina mu pitin a ekunim de be ya wo dia onyame mna ye mrepa o wo mna de ma oda sani bia wa bo no ba wiase o si won cha ye no mpaw ye so da ne okwa mu turu nyina nyame wa hu onyame wonim ne ahia yen wonim ne ye adwere wonim ne ye fam na so du ba bi o se ensem misa no so be koso bi se awrade be koso atenya me na ase a ene woni ama na ehwere wo no wo ba na wokoja wo hwe no a bo na wo ka na edru baabi no wo se afede wonye ba ma bi ma no enu ti wo cha wo no ma ne nko na bia ka de ni kwasturu awie ya wonim ne beto ka bia ye wu asam be ma no a woni ne tena wa bre no ho a na edru baby be ma na you fry say wo de wonya oba obetumi ni wa bobra no ma be ma no wonko ma ne nko na ebia na enye wo kura nyame yi na ma wo ebia obe prapra kwan mu ma wo keke enu ti kwa kuma to ye wate ensu eni awreho na onyame mre ene mrepa onyame hwe yen se yenkwa wo kiremu ana yenkwa maniem yenyankopon yodo oye humobro nyame wo wotema o wayem hihie o wayem ye o wabadaye wasi ye nipa na ye ni sa ayi na atema na ye nyankopon de wo tema elutina ne doba ba akopɛ awanya bone da wan ko to kwani obi atoma ni obi yire da afini kekanye ni ne ho no osoma ne so magime ne ho ka bone ba na Yesu Kristo ye na so Nyankopon donti wo yi ne doba ne so magi wiase nkwa anu ti den na wanyame wotumi nyama a enti uti ni suei ede na nyame tumi nyama a wa aha ya wo wura ho ho a se de ewiase buabo woi cherade ne wat na to bo ase cherade na rade won pa wo siesie ne me bi fe wo se nyame ya no aniwa bia na nya huni anu na nyame asiesie di ama ne ma anu to bo ase kwasole na busi cherade e kira kwan kwaso fa abuto rade so yie kwaso ma woni nyame ntam anya pepepe se do ka che Abraham se Abraham e na timenim na ye pe na ti rade mu na ye pe no nyame a wo hye na ne mre no wo de wo mre beba wo mre so ye mo rade so mo no nyame hye mre mo da sadi bia wo buodo bia de bebre no wodi wo bia de bebre no nemom ne meka chaw ne se batarade ho na ye papa di ni kware ebra wo ti asase suke na ya de tene
na ne wo hwehwe ne wakoma e prehwehwe no obi bia ne obetumi dia ma o se Awurade Yesu Kristo obosama wade a obesa agye obeje ho aseda obe request ne ma bebrebe wo anya ama na obesa kum na se yetu ebo ase ne etwa Awurade animu a na se Awurade na akasa siesie ne odem prayer ne a hey eye nhira nko a enu tro se de se ne mo onipa ye odefo obradwuma ne ye fa bi nkanya mi nhira ho obi ha obi ye dwuma pa sabro ti ha yetie obi be ye dwuma pa ebi obekwa no osiri anu ofa 10 hours a day so no ebi esika de kura to ne sem kro hu be bi ho fa na ahye se woni nyame ntem enye baako wo dwuma ni ti wa reject nyame business a wo ye ti wa reject nyame wa wo ye wodi wa hoodin e pene wodi e na so no wo se ye fi akwanhye Awurade nsa Awurade ni mo enye yie Awurade ni mo a ye be bra sika no kra ye hu ne ye de be ye eto ye sema na asanhye na senya mishrawa so nyame mle no so a kakra bia wo be ye no ehwo ba fa so wa kra wo betra se wo nwene ho na be ye onwanwa wo dwene wo ti ase se adwuma mi ye no so adwuma kakra ya so mi tua mi daga etumi nya bitu baabi esenya bitu aduane dia na enya nwanwa na ye hwa na aye na ye nyame na aye amen pa o nyame wo mre e de moda sene bia wo se me na me ma nkwa me na me kum me na me hia me na me dome e se woni nyame ntemu kwa ware ya me sraw but Awurade wo wate menyame nya wani da so for wa kwa nyina a che papa ne nsa adwuma wo ye fashion ne nsa business bi na wo ko bia fashion ne nsa na se nyame ni mu an ye bia ni kwa be gina na be ye yi efise otafo no e de se ba be po ye sikam na mo se nyame wo mu a na ne ba bo ho ban ya na ne mre no aye mre pa no aso ama ye na odi adum ye no dia Satan ne wan abaifu a wahene o mo ne wan wasu ye o ma ye tumi wo bonsam na ho odi nyina so enu ti si atwe no ye trobotan ne nsam na hirawa ne nsam na yedie wa sa papa ne se de wo mra so se wo hirawo a wan betumi si wo kwai wase se wo hira de baby onu obia ni kwanwasie woni obia ni se asumasie fa kunya betrase na me ba asumasi we me ba be hira ne tibetie bi oso oje na ade oni mrem no matumi nyina aso brase ada wo nyini di ada na wo hai ada na wo yihim waso won edo won atu Awurade so no ade nyina adi bua won awie won yie ada na ese de woni nyame bi ye be hu onim no onyima ebosa ye be hu onim na awerɛho tisa na tisa ye kakra kase Yesu di mu ti aja obi na kana say sure or not sure we will praise the Lord say ye wobi say ye nibi ye be hyeden monyam efise ye nyame mre no e be so amaye elu ti say ma ya enu kire say mezi say Awurade ezi say nyame da ebia na wo so say nyame na wakasa we mabompo ya bre ene nyame de onye mame ene obeya ko aye enka bi da
eye busu semka enu ti mi twa me ho na mako hun malam wei mako hu konfo wei adana bia wo be deny enyame na wo kai wa dwe se wo konfo nyame foforo no sa adana bia nyakopo de wo hira na ebra mami bia wa bompa ya abo aso ohia wo wa bompa ya de na wo force no ebusuem kra ye sere no woso obi ba ni ye kase oboni ni wo de na suma no mami edi ni suo bret sa na de no ana ne kra di ne no mami su ne da kodo ko nya me fie aso de fie de ko bu ntwere obu ntwere bompa ya awurade afede maba wanim home mabo na awurade cha me obaba akopɛ na men so menya me yefrum ba na wasugu nyame so ana nyame suma na bofo se maba woye no kura wabisa ache ena ne mrenie ena nyame mre no aso ama no elu tifaba no koma no afedi abofo di bye da ne nsaso ba yisu ehwa na oba no telephone bom telephone bomu a na wa jampa abo na fa telephone no adofo no se wo nyame nim na wo bompa ye e bi se nyame wo bibi obrempo katachie onyame tumfo yi awokutu nanim se ye bompa ya me ka ho so ka ho na se telephone bomu ani ye jampa abo no ne afa telephone enu na hia ye efine kromo mi enja saye na esi ye shira kwan na esi ne nyame pese ode bra ye no si ho kwan amen ho abu so de mechipa onyame shira se wutie na obenya shira so titie yenya se ye bompa ya na obi twa telephone ya fa telephone no e pa cho bompa ye ne wie woni nyame ntentam nwie woni nyame enko apam nwie ansana wo wie na hwe telephone so ehuru se asumesi obrenti we na frame a na wayina no na at the same ayina moment na wo bompa ye no telephone suwa emfa amen mami ameka na asemi ni telephone su ye pe e wa no hwe ne bag no yi telephone na danfo oh say bless sia okay I'm coming now the telephone not to so the shell bag e bra nya me de obo nya me ma obo for the bani bi e de bra no telephone ti wa me ya sa de bani call back enti se wo bompa na won san kan ya obeka se nyame na aye anase firi wo ankasa ana firi me ankasa because ye ni chan won hom mawrade ye ni abotre ai se ye ne bo nyame na so enka wu so ne de boy ye ni nsam nwemfo enu ti ye ho kokuroko ni hantan e wo nyame anim wo se wono no ne mra na emre patia ye ntwe nyame mre wate ye koso amompa ye koso amisa no de bebre ye mami yesa ama ne ba wo bompa ye bebre a chen bebre no ada okọ aso ne fie no ai nyame hu ne mobode bre no o ma ne hire no enti we obeka se nyame na ne timu oden ana se ono a ne yi wonu ana so odin bia amen and amen and monyam karadidin obeka se eye nyame na ne timu oden
ana so ono an careless bia edu baby ne ebise nyame wade a nyame ma doso we bisa wo ye nipa kra anka na bam bebu koso nyame ane na sukura ebu enti wa odi akoma pa bisa no obeye ade ama emre no so obeye ade ama ebia wade adekro ne ma wo na ebia na ani ti amuru so ati wo akwahwere wo nkwa ebia wade ma wo na ani bebrebe wa busuma bayifu a ye hwe wo say wo de oye ma wo nya yie ni ti na ebia wo ma se no na so ewurade ewo mere awade ye na ade eni tudu baby abose na watwetwen su kakransa watwetwen su se eni a etwa ho ahia ni nyina ede eni ni be firi go so na wa ye ne nimre mu wa refrem to yes abi abose na ayi ni pe nyina nwanwa because obe biri wo mani so etu wo mani na no na nyame aye sa de ama te me pa chaw edu baby enyamotere emerade nyabote emerade na fe bo afode emerade amen bo afode ye pe bibia firi nyame ho enso ye de pese be bia bo nyame adwuma obi ye pepa me ne saso a mebi se mo se obi wo opete enso okoso edore obi enso so yedai edi adona o mia so sike o mia so enso ekoso hia no obi bese ne sika kra kapre krobete so na odi bia boa ewisie ni nyaka obi beso bete ne sika kapre so na odi bia boa onua bia no wo kire no one ne timantem ho enso ye penyame wo bibi no nyame se ne mre ena ye mrepa me no be kenkan kakra se de be ya ye be hu se esese etutu ya na mosisi nyame akwan so na mo nyame kopon so atumi ahu ye mobo na mre a wode ama ye se wode be hira ye no onzo so duru wa hira ye se tisi ye wa koma pa me nyame adwuma onya kopon so be hira ye yetumi nya pe etuto ntade akase hye ye ne bo odin hye etade a ebetumi atete ewewe bo betumi awe yetumi to na kase hye ebedu eche ebewi ase na ada ne bola na ada ne force ni asa akotu agu adofonom omi acheche ejapade ya demudie wo soro beebi anwewe bo atumi kwakwa wewe wo bua wo nua bi na wisere nyaka na kunafo no na wo hyehyɛ wadamudie no wosoro ena wie manyame asɛm nkasa nkyerɛw ye bewura nyame asɛm kakra ne ya hwɛ de nyame wode ma ye amen pa odofo yakopon ohun mobo ohun me nso me mobo na awurade enkaye na ne mre no so a wode adom ye na ohun ye mobo de amaye efiso yakopon no kra na obo wiase no onye nyame a ehia no onye nyame a wo ye hia ni enu to ase de babia ni wo bedi hia se ye na radi eskuso be fa ye hia no eto na ho so ana wo bre no ho se ya de kwa asenu no so ma ye enu ti no se do be fa ye hia ni ti enam so be me ye nso so ye de ye nwato Yesu so no kware mo no yes you be odefo onyame babia ni wasese oye hia ni
enu tire David ka se David Awurade emani hiame na mankase nyame bia ni ho shira me ne momo no ne emedie ne menum no ene ne meso me de be cha afoforo so de emane mome because Awurade panya ne ho bebide ha na ne refi nyame tamana o wa ho kire mu de ene da bia so da so da mu ani wo bompa ye no de sebo wo sofo na seyo ana ka me pabom ana o de nyame ene anopo ye be kwa so de ebi ye be kọ anwumre be kọ ni nyina o mbi na so manyame hye nipa no nwie hwe manyame num nipa no hwe e wo na obekye nyame se ode e wo na obekye nyame se ai enya okra na ade maame ye edu baby nipa ye boni aye dodo tina tu woni nyame wo twentwen ne na ase si ebisa de bi fi nyame woni nyame twen se ampa se wa koma no wa sesa ampa se akoma no wo di amanyame ampa se wo do wo nyina ato nyame no so ampa na elutre Yesu Kristo ka che oba ne se yemfa kramai yemfa amaduane man kramai yemfa maduane man kramama efise onu nyame ma omo nyame fie kura nya bia wa onfa nyame nya hwe no onfa mere wana enu ti no ne me so nyame mere ne mrepa ti ne okom tru bia no ka mu se o nyame ebetisa no enka ho amen me no ke ka Psalm 37 verse number 1 do baby ameguru gratira na I hope so batine me bia se o nyame sha no tine ne mu nchira amen Psalm 37 verse 1 no edeko maybe ebedru bia no na jese ye china amen etifi asam se obonefo agotonye de enche obonefo agotonche enti sauti boni bi mu abomane se we film asan why wadwe se ubi se nyame wo bibi efise onyame fa ne niema efa ma adebonyefo a wo monye omadwene se omo sachira edo omo wa nyame amen enu ti se woni nyame entam wa check yourself na wo so woni nyame entam ti se woni nyame entam ye kama ana se ye kasi ye kwa asore na akobi o ya asore ko ekoni ana se o ye kristoni o ya asore ko ni ana se o ye kristoni manyame hu bebia wuchira na nyame bebia ni wa obi se na nyame wo bibia nyame fama no amen enti no wo so de bonyefo anwoto nche o wura asem no mu verse 1 say eha wo ho ne bonyefo nti ema wo bo nhaw emomuyefo ho na eri ni dabi na wo twa abu sesere na wo kusa se ewira emomo no aha anu tele ne se bata Awurade ho onu adofo na ye papa wate na trasa asisu ne di nukure na ma wani nya de enkan Awurade ho se Awurade mre no a wo ka ho asem no na me ne wo chese nyame mre na emre pa God's time is the best no ebebe mu ama wo a ati so wa dey wa bata Awurade ho wa trasa asisu di nukure na wama wani ya dey aka Awurade ho na Awurade ama wo de okoma pe 5 na say for wa kwan she Awurade nsa na fa wo ho to no so na ono na obeye sa wo de wa kwan she Awurade nsa na wie na de wo ato obo ade yi so na wa ji atum sampo ye nyame ba akopa tumi nyina ya ne dia na otumi ade nyina ya maburu adwene ti ase so dia nyame mra na ye ka ho asem ne be ye wo dia na mra no so obeze samre no obeze sawa shebre obeze sawo tibia obeze sawo wanim guase obeze se ye obi a wokom obeze sawo su bia wusu amino
na sabia woni nyame ni etweka nyame ne den wonye ma so woni papa ni tweka dia den aye pese wonye ma yai ebre ni netem atie ebre ye ne ye pe ebre ya kase afa ya kwa ye pe so ebre ya kase no ye ni nyame ni kitahudie bia eno ne pese nyame nya bi ma ye na ene anya possible until say ye de ho ya kwa be se Awurade nsa ye de ho beto ne so na Awurade ama ye ne ya koma pe amen me ba serve ne so a wo se ye ko ma Awurade na to bo ase de twen ye ko onu adofo nyame ba wutie me na awie nyame de hia wutie me bia wutie me bia nyame hira wo se ye ko ma Awurade na to bo ase na twen wo se na to bo ase na twen Awurade edi se woni twen wo hom dia ene ne mra ye ka ho asem no eduru kura wo hu ebe sa wo ho akọ eti enye kom amiya kasa bebire ema be fo ni hu ne ye pra ne ye se ya anka wo mu nte wo mu hu eti ase ne be fo benya ye no dese ya ne ya ton yensem dia wo mo tia no mo so kira so e dia ko tia ye amen and amen. Praise be to the Most High God. Say yanka say yanton yensem a amana free ya no ama obonsam no nimu to say there was me ni dawo ye me ni dawo woni me bi ho odu ba bi ye kasa dodo nti ye ton yensem dodo nti ye ton ya na otafuna som se wadafo bi kura na ne nam ana bia wo susumfia obi betumi abetare wo se ya wonim kwa afa so a obeye wadafo all of a sudden no obeye wadafo ya suma ne so metietie won se o mahwe obrabom so wo fa mra ne e fa nkuntia wo ni na etimo na obeka won se ma wo mu no akira adafo no so wo kan bayifo no wa no so de ko oboso wo mu de akoatia so woni emebia na ye basa woni emebia wo so duemu na pa asensu afa na wo nua nyina pa wo wodi ebia wakwa so de akwa so ogun je se wonya wo pa bo wo mu ye da eye wo nsem bia wo so kekentia onyame tumi so na do ye doso mane madodo Awurade do ye doso mane madodo oh onu na be wanim guasie bi wo ye ya jebi menyame wo ye menyame de Awurade ye doso o wanim guasie ye ya aja wanye boneta officers wo no ye ko ba de no beto ama ye oh hallelujah onyame no ye ko ba be wanim guasie wo se di ama ye ana menu mienu anka ye nya da wasi ye dan ye ko ma Awurade na to bo ase etwe no Psalm 37 verse 7 what me wait wasi ha ho de na kwan si ne yie nu nti enipa odi ne boso enu nti wasi ma abufuo entwa ne jabobone ye ha ho na ebe wie bone nko
se wa nya botre na obi ye die bia wono no anya a nipa ne wa bia wa nya ne ho a wa kwaso no na se wa hwe yi a obeka se ana nyame kura hira so mesi wona me de wo hyame woni mu kwan afo aso nya ne sika empre ho ate me nyame na akasa fa mmere enu ye hira wa hwe ye na pepere ho na akoto mampamirika na akoto bo nsema fi di sum se ken ofa ho nchew ebiso bo nsema japade bia ode be ma no ka hu se obeji hu si ho wo ma wodanya obe request moja wo ma wonya ho a obe request moja woni mra ho so obusuafo nyina ahye fa wo ma me bra fa wo nua bra fa wo yira odo ne bra wo ba bia woni innocent child woni mu hwe fa ne bra wonu ya to boase bible ne se to boase o na twen rade to boase wat na twen rade wat na wunwu e kom ni po wunwu wat onyame de test wa hwe sa pasa wo do no ampa na so ti anwo yenya bi ba wo so obetumi akira ma no ana enu ti ne wo kom tro no nyame wanim obetu enche enu ti pepere wo ho enyi wa dwe se wo sese nyame akomudu nsini bia na konfo bia akwaji aduro akwaji sikaduro no waye yie ada kas masisi adan eye wo owuo bi na obosam twetwe no ode wakowuram ewieye ni ye owuo ye pe ye owuo ni amani adofonom ye fawurade pe wate na Awurade pe de bekoda nkwa ne awieyem ye pe na ye de yesi ye pe no me de se na mpe o se na mpe wo pe cheche so wo pe so bebele wa abraba emu troni so teni ni ama ne edoso na so apo Awurade ahyem no mienu so betie firi ni nyinem wonyi ni anya nyame no to ma na ma Israelfo no anya ne papu epokase mu a wo ma Israelfo fa mu nyo no a den o tumi nye ebra obosam ji efensan Job wajapade nyina no Bible say onyame ye de ebo ne mo ma Job emma kura Job be wo mo akire no no mo ho fete emma no a empo no obosam do ne saka mo wu ye no onyame de obeyo amana ye fe wo yesu o me request moja fi se yesu moja ne dikai ato atua kadada enti ye de ne Yesu Kristo a ye de ho atwere no efso de ne moja na atwa ya boden wo de boja no apata amaye wo de boja na sika de amaye enu ti aka me no mienu se wo be bo afode e de abo nyame atwuma na ma nhira kwa na bie bo afode bie ka wakoma fa bo wi se ni nyanka wo sofo ne wo bless no na Awurade kwaso mie kwa ne mawo se wa mrese wo sofo bia menka asofofo yi atrofo yi bio wo bless sofo nyame sofo ankasa mapa wo bless wo sofo na wo nyame nam so ebe bie ekwan wo se mo abo ma hotefo ano wo mo ame ne wo nam afọ de boss we de egba pam enti onyagopo wo bo afode a wo nyame ne wo apam enti wo se wadi nyame hyena pam kina ne wo bie kwa bie nsisu wa brabom ne anwewebo abawie ne abaifo do mo sa toso Awurade ye de bie kwa ne ma lesa wo de wo se usika de enko o se ye give and take enti no wo se first say enhira o memu enhira last week be catch now so o memu enhira se wo je enti wo ma no na o so to abo agu nsuo ne no da ti bi so saka enti se wo koyi nsuo enam wo nsuo mu a na o de dra no tumu saa na hweni anu a
so dra na be yi nam ana ati se wo de nam bia sha no na wo de atosuo no na fish ni huna wo hu se a me ba be paduane ye di na dra na yi no na de osimi de akotum keke e ko pe na mai enye possible ana nyam somte obi wo waje se ni timodia wo onye obi adoye mpoda na bede na so de bia ma mama yensua se ye bebo afode edru afida nya afida nko ebi se ni nyanke omo bre ekunafo bi wo wa ni kuna guaja no ni kura busuafo ati na japade nyina because of say woni be man ayeti o ma ba be te apamo ba no woni musani pani bia ye na doye na waka che wade se wade wona wo se ye mo mobrofo enu ti wade kakra menyina mde ko bo mobrofo enti wade faso na mso hira me na me nsem nya du na da menya bia ma wo mo onyame be hira wo so ye ni nyame to bet ya nyame wonya ye anyi na enye wade nya ye se ti se bet na ene bet to se wade se ni se no wo jema afei ye wuru sampa oyo nyame enu ti ma ho kire bi e ma won konkwaji sikaduro e ma ho kire na ahonyahia bi ani abusua sika ani abusua no munti ekwa twa wo ho e ma ho kire bi nti ekwa twa wo ba awawo no e ma obi na onyame mene ye mene papa wate onyame baba sane baba hyew me to asam no so e was Psalm 37 me huri aba eye 16 no wose ade kakra woni patene ni ewo no eye esini abonefo bebre ahonyade dodo ade kakra bi oni patene ni me no mienu ye wo no yes ya bonefo bebre thousands ahonyade wo manya ye de kakra bi no esompo evelo echesa abonefo ne ma bebre o mo won anya odeti wanka amen hallelujah. God is good all the time, oh. And all the time God is good fa wo to rade so me rade mna brabonum invite nyame okronkron na fa wa kwanshe rade nsa na oso ono na beye hallelujah en chanam de masam be kwa wieye yesi asopa we en chasam tie enu ti yakopon hye wo den wo hye wo ma na fa wo to hu se enyame mra na emre penti onyame de wo mre beba etire so pai so senela onyame de wo mre beba enu ti eni hu awu ekwanu aduro nko ho na wo hu ya wo nim ne obenya ekwa malam ne konfo nkokwa di sikaduro na omo besa gu ani mu asileta omo besa request mo chefiri wo enya moja bia se dipa moja enu ti twa rade anim na to bo ase twa no se de tro no eka no na se ade kakra di patini ni wo no yes obonefo bebre awonyade dodo a ma oni so ne wo na ne wo no wo bi kura epe bi wo bi a wo se wo kokko ne ho na ne ho kire no wo ko ya ko se ne ho ko se ne kon e wo dua so no ene wo ne shirt to ho obi so bedru o se Ewurade medase se Ewurade wo menya shirt e ba be hye e hwa no se ne menya anu ene wo sane firi dua no to si fom se ye media medam se me ho kire me tika bi kokko me ho na sa me media yes wo bi dia ene menya anu wonu eku ho ate eku ho da na onyame mene eyemre papa e de mane manyina ayede ho ato de so no kwale mu
enti secret na ma kire wo say fa wo to nyame so yie se nyame na se e ma ne fa be ko na se ni fa che nyame anim ko so abisa no oye mobro nwofo na so abia ma ne mampa bo nti obetie wo tena si wo konkru yemu tena si wo ahotia brabo mu na ko so na bisa Awurade na nyame nya hia ni nti no wo de sika ne dwete bedomo ama wo so wasere ama ni owu wo sire wo no wono so so sisi ni klase aka se ei sa nyame so ti asio na nyame de mre ene na ade na hwede nyame aye sister yi hwede nyame aye brother yi na ye na atum ntia na ye na wu maburo ntia ena me hyew kura se wo nyame do wo nyame ekoso aka wo nyame ekoso wo ye de ba se ti se wo ye Abraham nana enu ti no enku ho enu hu awu wo so a na Awurade emre no enam kwan so enche wo sabeka ne wo hwehwe adwuma na collapse no wo nyame be ma na mofra asia ba oba na wacha akone ma nko enwene ne hokora wo nyame de oba fefefefe wo siesie no e wo suro nyame bebrew wo de kunu fefefefe bebrew enu ti no eni hu awu all because of payment enku ho all because of banti na manyame ni kan wo abrabo nim na nyame wo mu ha ade nyina ba wie yie ade nyina ra ebesi yie efise onyame na aka ne waka no so beye enti enso ni atafo beye enso da efise onyame ye wade onyame hira onti na nimu hira wo peja ne nsa wo so na wo susu mo kon ma wo mi abie kwa agodo ma na ne mre de so a ne wo hwehwe no Awurade Nyankopon onam ne doba Yesu so efa medomo na wo so asere no aka se eyide eye nyame na ahye en mo nyam ka nyame di e wo ba bia odi aba beduro yada na se medamo so ma se me pam chaw oba so a na wo like ya bo made ne share efa mame wo YouTube so enu ti udru wa YouTube so a no subscribe wo like ya no subscribe e di amaye onyame be hira wo so ne ti Unlock Radio GH na be yen hira broso na be share nam na be mo nyame so mbesipi na be busampa bibibia ni waso nyame ye enu ti wo be twa nyame anim onyame mo watrase one na ase ono mo moa wo ma won sa wa chida e chi side ye eyemusuo na emomo no forward ever backwards never onyame entine mu kira wo nyame ya adumo a next week me no be say ehia ne ya che nyame asem onyame enye wadom na omi abie kwan a esi biara omi ehira pono adom pono ayalesa pono enkoso pono yedi apono efama na wo so sere na nya dansedie ekase we nyame na ayama me nyame enshoda adom nti amen baby awo bi asutrase na ye mompaye afi ye ko hye de sabra onyame nam na adom so aba badum yeri amen odofo Nyankopon ye da wase ewa pepe so wo Nyankopon tufo wo di ya beturo Ebeneza ni wabo ya beturo ni ye da wase ensada ye de yasada be de na asa enwumre yi me ne Awurade wo ma enyina metiefo ne me viewers nyina da wase senya onyame a yeseke ne hwan enne wa me yate wasem ewo enwum aduasa eyenson Psalm 37 verse 1 na verse 1 ni mo no ye huri ede ba 7 ye kai 3 and ye kai 7 hu se wo se enye ko ma Awurade ne atu ebo ase enye de entwel na afa na Awurade ye huri de ba eye sisi ne so kire ye se ade kakra ni patin ne wono so no eye sene obonefo bebre ahonyade a edodo wo manya
we me awure se amperade wo doye na wo hye na mo de pe for bradwuma fa bi nka ho enu ti awurade so se situation bia ye wo mu bia la no ye so se awurade wo ye mabo na yi film na yetumi nyina okokro hye ye mane yetumi nyina na amasa situation no amoye fom na amasa situation na me yatesa wo nyame amasa situation me yakọ wo nyame foforo empale ye sumo bia ye be sumo nko a eno te wade me de metie fo hye wo se obi bia wo kọ maniem obi bia wo kọ nsohwem obi bia le Awurade epukra no abrabo na ye ne se wapem Awurade gichile wile na Awurade bia kwan ma no tumi bia di esoa ene ne di esie ye je wo so le tumi so ene awie ye tumi ne ebubu ne ye se otafo nyuma ene apam ne nhye ene atu nyina efisa wo do ma wo do ye ti na awie obetu ye fo wo so wo suma wasem no se emna meye ne sese ya sa na sa ba wo nchen ebra wasem aba Awurade ma wasem no emeye ye mu atuma wasem no metete ye wire wasem no me ni na ho wasem me ni daso na ya mani afa bekuma na se ni fa na me akotuma mpamrika me hu amane wo ye mabo na wotwe mu nyina ne ebewura mu na wotwe ye kyena wadomala kwa wode ye wura mu a Awurade fa ye se twa ye sa behia ye wura fisi de wa ye no totu be ma akasa wona wa ye yada wase yada unlock radio GH social sase ma Awurade radio enye krabehwe ma TV station ye krabehwe peja wonsa Awurade tirem wasam ne ka no wonte Awurade peja wasam konkan ne obete wasam bi enye nhira Awurade me di asamwa ne gire sha wonsase peja wonsa wo wonso ma omo nye krabehwe tire wanhye no mdo wonsa be so bi enye nhira enye kwaso tumi bi be ma ne homne so eti one ne gire de Awurade ye samata tumi ne ma Awurade dome wo eni mo nyam kan wo wadi kunim ewo Christ Jesus Christ of Nazareth ndimu ana ye bo ampaye adomnti amen baby obi age so amen onyame nhira na otire ne mu nhira na wo twe sene se Yesu amefe ya nkwa e be se nhia onyame nhira na onya okesepa amen enu nwewu ate onyame ka ho ame entire ne mu nhira ene ya makrao. Bye bye. See you next week. In Jesus' name. Amen. Nyame yodo bye bye.